Give me 1 minute more. Okay, before I start, I have a wonderful news to share with you all. Two newses actually, which is now official. Okay. First is I'm getting an award for my contribution in disability field, for, as an entrepreneur also, like I'm a hotel industry, I belong there. So as a businesswoman, plus my parallel life of contributing in disability field, so I am getting an award. And 14th April, please mark the date. People need to go over there who's in Calcutta and support me. एक और बहुत बड़ी बात है, HSBC Technology, as you all know, has tied up with Sunshine. So they have invited us for 5-day exhibition. Plus, I'm going to present a presentation there, how corporate people can be a part of inclusive society, how they can be inclusive in employment. So this is again, we are being invited. I think it's a great achievement where I can talk to people on a corporate level that what they can do for our children. Okay, so I think I deserve a little applause. खुद ही reward मांग रही हूँ. Reward मांग रही हूँ. Thank you so much, all of you. It's your all love, and Kasturi ji is a core member of Club Good Hope, and she's also part of this project, gives hands-to-hand support. Yes, Chayuni, it's an important thing. Kasturi ji, tomorrow meeting ho raha hai, and we got to work on that, right? Okay, all of you, please put on the video. I'm not talking to wall. I have sweet faces in front of me and I want to see them. Open up your video. Oh, sorry, Shayoni's husband. Okay, no, it's okay. Be there. I mean, my hota tor chehara ta change hoi gaye. It's okay. Thanks for joining. Your name, please. My name is Nilanjana Rambothu. Okay, welcome to this live discussion. Ajke, what we are going to discuss is the calming technique. I've already done that before, but again, I think we need to do it in a different perspective. Initially, I was talking about what measures you can take, but today I want to discuss what leads to the problem and how specifically you can deal with the problem. Like what is triggering the aggression, that we need to understand first. Initially, we were just talking about different kind of techniques. Today, we are going to talk about the trigger and how specified way you can help the child there. So little bit of functional assessment will be there, little bit of strategy evaluation we are going to work out on. Okay, got it, all of you? So can we do it in a case study? Like one of the case you people give, we do the functional assessment and we decide what calming technique is necessary there. Can we do it this way? It will be easier, right? So who's going to go first? Who has a behavior which we need to talk about first? Come on, let's not waste time. Let's be fast. Okay, Kasturi ji, please go ahead. दीदी हमारे स्कूल में एक बच्चा है जो स्कूल में आने के साथ ही उसका स्टिमिंग स्टार्ट हो जाता है. Like what kind of stimming? इस टाइप का एक नॉइज माने साउंड मेक करने लगता है. हाँ, और मतलब वो इरिटेट रहता है, बाइट करने लगता है खुद को,
हेड बैंग करने लगता है, काम अगर हम उसको कुछ काम करवाना चाहें तो वो बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं करता है एट दैट मोमेंट। That moment, but slowly he settles. ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वैसा ही रहता है। 5-10 मिनट के लिए मे बी थोड़ा बहुत काम किया, बट मतलब कंटिन्यूअसली वैसा ही चलता रहता है। अगर उसको हम लोग फ्री छोड़ दे तो वो ज्यादा भी हो जाता है कभी कभी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वैसा ही रहता है। तो हाउ टू हैंडल? Okay, can we do the functional assessment here? या Okay. Who wants to do it? What question we need to ask Kasturi ji? मैम आप जस्ट ज्वाइन, प्लीज एक बार फिर से बता सकते हैं क्या? Kasturi has said that there is a child who comes to her school. आते ही उसका stimming शुरू हो जाता है. He goes into non-compliance behavior. He doesn't want to cooperate और वो ज्यादातर stay ही करता है. तो मेरा सबसे पहला सवाल क्या होगा कस्तूरी के पास? मैम, और वो नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल है, ओके फाइन, वेरी गुड, नॉन वर्बल है. तो फंक्शनल असेसमेंट हम करेंगे क्योंकि हम हर चीज को फंक्शनली पहले असेस करेंगे. तो जिन लोगों ने सीखा है मुझे बताओ पहला सवाल क्या होगा? एंटीसीडेंट पूछेंगे क्या मैम कि जस्ट आते ही क्या हुआ? तो स्कूल में आया और करने लग गया. स्कूल में आया करने लग गया. तो मैं इसको स्टडी करना चाहती हूँ कि देखो आज हम लोग कामिंग टेक्निक डील कर रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले तो मुझे ट्रिगर जानना पड़ेगा. अगर मेरे को ट्रिगर नहीं पता तो मैं कामिंग टेक्निक कहाँ से लाऊंगी? क्योंकि ये चाइल्ड स्पेसिफिक होता है, एक बच्चे का एक हिसाब से होता है. तो मुझे अगर इस बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सबसे पहला सवाल क्या होगा? वो उसके आसपास क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है जब वो स्टार्ट कर वो रहा तो स्कूल में आके ही सिचुएशन ही वही है, स्कूल में आके ही वो शुरू हो गया है. है? The कौन moment the उसके child is, आसपास है? I will ask the first question is, जब वो काम होता है कैसे? अच्छा. अगर वो काम डाउन कर रहा है तो कैसे, कौन सी चीज से काम डाउन कर रहा है? वो उसको एक थ्रेड दे देने से वो थ्रेड को लेके ऐसे ऐसे हिलाता रहेगा तो वो काम वो डाउन काम डाउन हो जाएगा. सो पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर उसका स्टिमिंग के लिए हम उसको एक थ्रेड देते हैं वो काम डाउन होगा. फाइन, दिस वी नोट इट एज समथिंग वी कैन यूज टू काम. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको कौन छोड़ने आता है? मोस्टली पापा. मोस्टली पापा. और एल्स टाइम मदर, पर वो बहुत Mother. कम ही है. पापा ही मैक्सिमम आते हैं, ओके लेने फाइन. मम्मी आती है. अब ये पापा जब आते तब ज्यादा करता है या मम्मी आने से ज्यादा करता है या दोनों टाइम ही सेम है? दोनों टाइम ही सेम है. दोनों टाइम ही सेम है. डिड यू एवर आस्क मदर कि बच्चा उठ के वेट करके आता है या बहुत रश्ड वे में आता है? Does the child gets time slowly to get ready and come, or he is just like packed up to school? Which one? उसको देख के जो जितना मुझको पता चलता है कि एकदम पैक्टअप होके ही आता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि माउथ भी ठीक से फेस वॉश नहीं किया है. उसी देख के पता चल Exactly. कि देख के पता चल And जाता है इज नॉट इन अ प्रॉपर यूनिफॉर्म एंड ड्रेस. तो यहाँ पे सबको समझ में आया सिचुएशन क्या हो रहा है? ये ज्यादातर पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्पेशल स्कूल भेजते हैं ये कॉमन प्रॉब्लम है. ओके, एक तो जैसे तैसे बच्चे को लेकर आना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे को पता नहीं. सो द थिंग इज वी डोंट गिव. देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, बच्चे का एज नहीं बताया आपने. 5.5. 5.5. तो ये जो 5.5 वाले बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, ये कॉमनली ऑल चाइल्ड प्रॉब्लम होता है, नींद से उठना. इट्स अ प्रॉब्लम विद एवरी चाइल्ड, नींद से उठना. कोई ऐसा बच्चा मुझे दिखा दो, नॉर्मल बच्चा भी, कि अपने आप उठ के बैठ गया. रादर हमारे बच्चे फिर भी उठ जाते हैं 2 बजे 3 बजे उठ के नाचना शुरू कर देंगे, वो अलग बात है. बट खुद से नींद से उठना
इनके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक होता है, पहली बात. Second thing, what happens is when they get up, they take usually much more time to come into total wakefulness. ठीक है, a normal child मुंह में पानी देने से they are awake, but not our children. So what happens, most of the time parents have a tendency to wrap up everything beforehand the child gets up, because they want to do everything so that they are ready for the day, and last moment में बच्चे को ready करते हैं. ये बहुत बड़ा एक problem है. Actually, you should set an alarm. Child should know when to get up and give enough time to come out of the sleep mode. We all know our children have sensory stimulation problem, so that also affects their, wakefulness. So if you give time to be awake, not rushed. Secondly, mother is in a hurry to pack up the child, right? 2-3 तो पड़ ही जाता है पीछे, ठीक है, या घर पे थोड़ा डांट भी खा लेता है. Or probably the papa is bringing the child in some bike, right? Or car? Rickshaw. Rickshaw. See? So rickshaw, bike में क्या होता है? Not car. कार में जो बच्चे आते हैं वो इतना तंग नहीं करते हैं. But rickshaw या just hold on, huh? हाँ, good evening. So रिक्शा, बाइक में क्या होता है, हवा बहुत आती है. आप जब जाते हो ना, एक हवा आती है, वो एक्चुअली बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं. देखना, टोटो में उठने से, रिक्शा में उठने से, बाइक में उठने से बच्चे को उतारना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज दे एंजॉय दैट. ठीक है, तो क्या हो रहा है, पूरा चीज उसके समझ के बाहर है कि पापा के साथ तो मैं रिक्शा में, बाइक में आ रहा हूँ, फिर मेरे को ये बोरिंग जगह में क्यों ले जा रहे हो. हाँ, वही बैठ के वही घिसा पिटा काम, ये बिडिंग, ये सॉर्टिंग, ठीक है ना. यहाँ पे सब कंट्रोल फ्रीक है, मैं अपने हिसाब से कर नहीं पाता हूँ. सो ऑल दोस थिंग्स actually doesn't agree with him. Okay, so now the calming technique. I think what the child needs is, when the child comes, he should have a quiet corner and he can have fidget in his hand, so that until and unless he's calmed down, you know, to disturb him. Let him calm down first. एक चीज मैं आप सबको बता रही, if the child is disturbed, please don't force the child. It will be a losing game. So give the time to the child, first calm down. So if the child is to be given a fidget, something he likes, let him have that. And I think if you have space for a quiet corner, give that place for the child. Let him calm down. नहीं तो सारे बच्चे जिन लोगों को साउंड सेंसरी है वो भी तंग हो जाएंगे. इतना श्रिल रोते, क्योंकि ये लोग तो हमारी तरह नहीं रोएंगे ना, छुपा के आराम से नहीं रोएंगे. They'll not cry silently. They'll be using a shrill voice because they know they need attention and they're getting it. So what the child is doing, he is showing escapism. Understood, Kasturi ji? So हमारे यहाँ पे calming strategy क्या होगा? The very first thing, nobody is going to touch the child. Let him sit down somewhere where he can calm down. He can have his fidget and let him calm down first. And you can start working with the child with something he likes, not which is on the achievement thing, because your first target is to make the child respond. Once the child starts responding, your reward system is on, full motivated plan, and slowly, gradually, definitely the child will, two of the easiest work is giving one difficult work. Like हम लोगों ने Abels में क्या पढ़ा? You have read it, right?
So the difficult means higher reinforcer. छोटा काम मतलब छोटा सा reinforcer. That's the way we modulate reinforcers. ठीक है? Got it, कस्तूरी जी? जी. Okay. Next case कौन देगा, कौन behavior देगा जिसको हम लोग टैकल करेंगे? मैम मैं दूं? अच्छा, शायोनी के उनको एक चांस देते हैं पहले, ठीक है? Okay, Yes, okay. please go ahead. हाँ, मेरे साथ ही है मैम। It to जोड़े. Can't hear you, beta. अच्छा, ओके You can speak Bengali also, Hindi also, whichever you want. আচ্ছা, আমার সাথে যেটা হয়েছে যে আমার ছেলে এখন এটা 7-10 দিন ধরে দেখতে পাই যে যখন ওর কিছু অপছন্দ হয়, ওর যেটা কোনো কিছু অপছন্দ হয় সেটা ঘুরে তখন আমাকে অ্যাটাক করে। অ্যাটাকটা ম্যাক্সিমাম সময় আমাকে অ্যাটাক করে। সেটা আমি আজকেই একদম লাস্ট লেটেস্ট বলছি, আমি খুব এটা অনেকটা কমেছে, মানে অনেকটা কমেছে, তাও বলবো আজকেই লাস্ট। ওর তুমি একটু স্পিকার ইউজ করতে পারবে? ইউর নট ভেরি অডিবল, মানে একটু কিছু যেটা দি সাউন্ডটা জোরে শুনতে পারবো, কোনো স্পিকার ইউজ করলে খুব ভালো হয়। মাইক ইউজ করো। এখন কি জোরে শুনতে পাচ্ছে? না না, একটুখানি কম আসছে সাউন্ড। একটু মাইক যদি থাকে, একটু মাইক ইউজ করো। হ্যালো, এখন কি শুনতে পাচ্ছেন? একদম পরিষ্কার, বলো। হ্যাঁ ম্যাম, যেটা বলছিলাম যে ওর যখনই নিজের কিছু অপছন্দের হয়, নিজের যেটা যেটা ওর পছন্দ হচ্ছে না সেটা কিছু করতে বললাম, সেটা কোনো কাজ হোক বা কোনো ইয়ে হোক, ও এখনই একটা লজেন্স খেতে যাচ্ছে, এক্ষুনি একটা খেয়েছে, আরেকটা এক্ষুনি খেতে যাচ্ছে। বললাম এটা এখন না, বিকালে খেও। এটা অপছন্দের, যেটাই অপছন্দ হচ্ছে সেটাই অ্যাটাক, সেটাতেই অ্যাটাক, এবং সেটা বাবাকেই অ্যাটাক, হাত ধরে মারা হোক, সেটা অ্যাটাক। আজকের ঘটনাই বলি, আজকে ঠাকুমা ওর জন্যই, মানে সবার জন্যই একটা খাবার নিয়ে এসেছিল, এবার খাবারটা যাতে পড়ে না যায়, ও দেখতে চাইছিল পড়ে না যায়, সেটা আমি অন্য ঘরে ছিলাম, মা এসে এরকম একটু হাতটার ওপর করে নিয়ে আসছিল, নিয়ে এসে দূরে টেবিলে রাখলো, আমাকে ডাকছে যে আমি কোথায় দেবে জিনিসটা, ও দেখি দৌড়ে গিয়ে আমাকে মারতে শুরু করলো। মা যখন এসছে আমি ওখানে ছিলামই না, দৌড়ে গিয়ে আমাকে, আমি জিনিসটা বুঝতেই পারলাম না হট করে কেন হলো কি। পরে দেখি মা এসছে, যেটা যথারীতি মা ডাকলো, তখনও মেরে, আমি তখন বুঝলাম হয়তো ওটা চাইছে, আমি সঙ্গে সঙ্গে খাবারটা তখন দিলাম, তখন ওর খাবারটা খেলো, ওর মানে যে খাবারটা খেলো, নিজের খাবারটা খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চুপ। ম্যাম, এটা মানে ছোট ছোট ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে যখনই কোনো কিছু অপছন্দ হচ্ছে, কোনো কাজের ক্ষেত্রে, ধরুন আমি একটা কাজ দিলাম, ওর এখন এই কাজটা করতে ইচ্ছা করছে না, ওকে একটা সাপোজ একটা আমি বললাম এই কয়টা বিটস আছে, একটু কাউন্ট করে দেখাও, 5টা বিটস আমি রেখেছি, একটু কাউন্ট করে এখন কটা আছে, এখনো কাউন্ট করতে ইচ্ছা করছে না, ইচ্ছা করছে না, আচ্ছা ঠিক আছে, হয়তো লম্বিটা একটু করে নাও, তারপর ওটা করবো। একবার এক্সটেন্ড করলাম, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাটাক। সেটা যদিও খুব কমেছে, কিন্তু এটা ম্যাম খুব ফেস করছি আমি এখন, ইদানিং ফেস করছি এই জিনিসটা। আচ্ছা, লাইক আমি প্রথমেই বললাম যে আমি কিন্তু কিছু আনকমফোর্টেবল কোয়েশ্চেন করতে পারি, বি অনেস্ট উইথ মি, ওকে? ছোটবেলায় কি লাগিয়েছো পাছুতে? হ্যাঁ ম্যাম, আমি বলি, মানে ও হলো ওটি যখন করানো হয়, হ্যাঁ, একটু ওটি যিনি ছিলেন একটু স্ট্রেস, আর আমাদের সময়টা একটু খুব কম থাকে, আমাদের এটা একদম সময় পাই আমি খুব কম, একটু মাঝে মধ্যে হ্যাঁ এটা করবো না, একটু আমি আমি অস্বীকার তো করবো না, আমি একটু ইয়ে করেছি। একদম একদম। এটা হয় কি, আচ্ছা এটা আমি হিন্দিতে বলি তাহলে সবাই বুঝতে পারবে। হ্যাঁ, নো ম্যাম, নো ম্যাম। Okay, he is saying that his child has come to a point when he wants to have something. Nowadays, he doesn't wait, but he hits the father. Maximum time, father gets hit upon. Like a small toffee he had just right now, again, he wants to have it immediate indulgence. So like his mother had come with some kind of food. So without saying anything, he went and hit the father. The father didn't knew that his mother had come and all. So when he found that she has bought some food and given that to the child calmed down. Okay, all of you got the case? আমি ঠিক বলেছি তো? Yes sir. Yeah. Now, what are the functional assessment we are going to do over here? How do we do it? How do we do it? What questions we need to think about? What are the points we need to think about? Why the child is doing so? One thing, he's hitting.
means what over here? What is the clear communication over here that the child is hitting? Yes, Amina? Attention, ma'am. It's okay. Demand, Attention is ma'am. a part. It's communication. Communication for whatever he wants. Yeah. Now the problem is this kind of communication, hitting, pinching, it is quite misunderstood because you know why we misunderstand? Because probably the child is not entirely non-verbal. He can speak, right? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. So somehow we built an expectation when he can speak, why he is not asking, Papa, I want this. Of course, if he says, Papa, I want this, you will give, right? This is the major mistake we make when it comes to autism. Even they have language, even if they are verbal, they cannot reciprocate. Because why? Amina, why they cannot reciprocate? This central coherence, ma'am. No. Theory of Ankita? mind नहीं होता Theory ma'am. of mind is Theory of impaired. mind, yes, Supriya. The cognition immaturity is there. Theory of mind is not working properly. So sometimes we give, sometimes we don't. Okay, so they are confused. They know maybe he doesn't know that you're going to give. So beforehand you say no, he's hitting you. And another thing, this hitting, in frankly speaking, it starts with us. When they are small, sometimes, you know, you're disturbed with something, you're working, right? You have 1,000 things in your mind. Rent dite hobe, ita dite hobe, ota dite hobe, discord between parents, everything. And that time what happens, you have difficulty in your own emotional regulation. So when you are disturbed, you hit the child. When you are good, you don't hit the child, you try to pacify. So you're not giving a proper kind of instruction every time. Child is confused. So what he learns is the best way. Hit korle jinish pabo. So it will increase. And the problem is when our children hit, they don't think what should be the pressure. Amra bachchake marle ki hoy? Halka kore marbo je thik ache. Kind of halka shock dile jodi kaj hoy. They don't do it. They'll put their whole might into it. That's why, you know, even if they are verbal or non-verbal, they don't know how to ask because we are the one who don't keep a consistent language communication with our children. Sometimes we are very good, amader tone variation hoy. Or one more thing I will add over here is yes, Anindita, এটা বেঙ্গলি বেঙ্গলি না ইন্ডিয়ান পেরেন্টিং কালচার একটু পাছুতে দেওয়া। भैया সুপ্রিয়া মিউট। ও সরি 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 সো এখানে হচ্ছেটা কি, who stays at home maximum time, you or Shayoni? আমি বেশি থাকি ওর থেকে। Yeah, so he knows my demands are going to be fulfilled by the father, so you are omnipresent for him. ঠিক আছে, এটা হয় যে বেশি থাকে তার সঙ্গে বেশি ইয়ে হয়ে যায়। So you know you are the one who can be a roadblock, so he is doing that to you. So এখানে strategy তোমার হবে, first thing you have to work on the communication level. ঠিক আছে, আর কোনো কিছু বাচ্চাকে দেওয়ার আগে মানে anything you want to give, first criteria is ask the child to sit. আগে বসো। ঠিক আছে, this is a social skill also. বসো, তখন দেবে। আর যদি মনে হয় দেবে না, come what may তুমি দেবে না, you সরে যাও, মারার অ্যাপ্রোচেই থাকবে না। একটু অটিজম ফ্রেন্ডলি বাড়ি চাই সবার। You move away, you don't allow the child to hit you. But if you think he is going to extreme, turn the child, বাচ্চাকে তোমার মানে his back should be towards you. And আমি বারবার বলছি এইটা যদি শিরদাঁড়া হয়, এটা শিরদাঁড়া, so you just press it down, this portion, this is a little warm and soft. So when you do like this, they cannot calm down themselves. So if you do like this, it helps them calm down.
and say only this: first, calm down, calm down, calm down. Because that time, if the child is agitated or child is aggressive, the first priority is child needs to calm down. He won't get anything if he's excited. Okay? Because you have to teach him. He cannot fight and get it from you. So whenever you, like, he's in good mood and you're very happy, you want to give something, give it to him, but first ask him to sit down. The moment he sits, give it without even his asking. But if you have decided you don't want to give, come what may, you're not giving. And absolutely, Bhabo, you have decided to give and suddenly the tantrum starts, then also you are going to hold on to it. Only when he's calm, he's going to get it. Because at no point communication can be this challenging. Otherwise, it will increase. First thing. Second thing, work on a proper communication system. You can go for PECs, which is low tech. Okay. Low tech ki ache, object exchange or picture exchange. This also helps the right mode of asking. See, our children don't know how to ask. Man korte jane na. Okay. Man comes from the word demand. So you have to teach him. Don't take things granted. Amra na bishesh kore granted niye because they look good, right? It's very difficult to think. Arekta ki hoy? Food grabbing also is learned if he goes to a normal school or mainstream school. Because normally at this age, children will be doing so. Karo tiffin bhalo laglo? Hey now. They don't understand mera tumhara. वो तो बाद में सीखते हैं. এটাকে ছবি দিয়ে শেখানো হয়েছে ওকে, মানে এটা হয়েছিল একদম শুরুতে নরমাল স্কুলে একদম প্রথমে হয়েছিল পিকচার দেখিয়ে, মানে আপনারা যেরকম সাসপেন্স সোশ্যাল স্টোরি করে, এটা এখন একদম ওকে। ম্যাম এখানে একটু ইন্টারাপ্ট করবো, আপনি যেটা বলেছেন কমিউনিকেশন, ও কিন্তু ওই একবারের ক্ষেত্রে ওই একবার যেটা এক্সাম্পলটা লজেন্সের ক্ষেত্রে, ও কিন্তু আমাকে বললো বাবা লজেন্সটা খাবো, আর না বেটা এখন খেয়েছো তো পরে খেও। একবার বললো বেটা, আমি বললাম এটা দুটো ওয়াক করে খেও, সেরকম অপশনও দিলাম, সেটাই লেগে গিয়ে তখন হিটটা করলো। বিকজ তুমি যেটা বলেছো ও তো বোঝেনি, তুমি যেটা বললে ওটা কিন্তু ও বোঝেনি। মানে ওয়েট করে খাবো মানে ওয়েটটা কি, হোয়াট ইজ ওয়েটিং, হি ডিডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। সো তোমার এটা হওয়া উচিত ছিল নো মোর, নো মোর মিন্স নো মোর। আচ্ছা আচ্ছা ওকে ম্যাম, জিনিসটা বুঝতে পারলাম। মানে আর একটা ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশন। আচ্ছা, মানে সেই ঘটনাটা যেটা বলি, আপনি যেটা সিদ্ধারা যে এটা বললেন, ঠিক আছে, ওটা একটা পয়েন্ট পেলাম। মানে সেই মুহূর্তে আমি যেটা করেছিলাম, মানে ওকে একটু জড়িয়ে ধরেই, মানে এটা আমি নিজে দেখেছি করে, ওই একটা ওম করে যে আওয়াজটা ওর কানের সামনে, সেটা ইয়ে করে একটু তারপর কাম ডাউন হলো। You can do that, but আমরা না অ্যাকচুয়ালি কি বলতো, কামিং টেকনিকটা কেন একটা জায়গা বসে শেখাই, ফিজিক্যালটা সবসময় ঠিক নয়, এতে অন্য প্রবলেম চলে আসে। সেটা একটা অন্য বিষয়ে অন্যদিন ডিসকাস করব। বাট এটা কিন্তু একটা বিরাট বড় ব্যাপার যে তুমি ফিজিক্যালি কিন্তু মানে বিশেষ করে ফ্রন্ট পোর্শনটা নিউরো ডাইভার্স বাচ্চাদের সঙ্গে টাচ করতে পারো না। ওকে, হ্যাঁ ম্যাম বলেছিলেন সাইড হাগ করো, পাশে নিয়ে বসো, এগুলো অনেক কিছু মাথায় রাখতে হয়। আমাদের বাচ্চাদের ভালোবাসতে এগুলো চিন্তা করে ভালোবাসতে হয়। This is a fact actually what we have seen. So আমরা একটা প্রবলেম সলভ করতে গিয়ে আরেকটা বাড়াবো না। We have to keep that in mind. I hope I could be a help here. Yes ma'am. Thank you. Yes, next question. Next ke Tatri, fast. Can I ask? Supriya, let us give first chances to new parents. I can see Hemant is there. आपको मैं जरूर पूछूंगी. You are always asking question. Okay. Mr. Hemant Agarwal, you can ask me a question. No one has any question? Miss Supriya, you can ask a question. I think no one else is asking a question. Okay, ma'am. Ma'am, अभी क्या है? After I return from Bombay,
वेकेशन पे गए थे, उसके बाद से लौट के आए। तो शेड्यूल तो मैं पूरा वैसे फॉलो करती हूँ, बट एक दो दिन जैसे ना थोड़ा सा कुछ का मेडिकेशन भी था, थोड़ा ड्राउजी भी रहता था, है ना। तो शाम के समय में वो देख लेता था, लेकिन मुझे समझ में आता था। शुरू में उसको 2-3 दिन पेट में दर्द भी था, तो शाम को जैसे पढ़ने का टाइम होता था तो उसने बताया पेट दर्द है, तो आई टोल्ड हिम कि अच्छा पेट दर्द है तो ठीक है रेस्ट करेंगे। एक दो बार पढ़ते पढ़ते भी बीच में उसने बोला, तो मैंने उसको रेस्ट करने दिया कि मतलब रेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद अभी उसने शाम को कैसा शेड्यूल बना लिया है कि जैसे ही आएगा वो स्पोर्ट्स क्लास के बाद आएगा, मैं उसको 1 घंटा बिल्कुल रेस्ट देती हूँ, कुछ नहीं कराती हूँ। वो आते ही सीधे बोलेगा ब्लैंकेट चाहिए, रेस्ट करना, और लेट जाएगा। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ एस्केप व्हाट आई एम फीलिंग, क्योंकि वो टेबल पे नहीं बैठना चाहता, वरना मैं टेबल टॉप एक्टिविटी कराऊंगी। तो मैं क्या करती थी, मतलब मुझे लगा चलो एनी हाउ भी उसका हो सकता है मन नहीं है, तो ये शायद गलती मुझसे भी हुई, तो मैं उसको ना बेड पे ही जो भी मुझे कराना रहता था एक्टिविटीज, कि बिल्कुल नहीं छोड़ती थी कि तुम मतलब हिटिंग और सब शुरू हो जाता था, रोना टैंट्रम, तो मैं बेड पे ही कराती थी, बेड पे ही करा लेती थी। तो अब यही है, मुझे मेरे लिए यही ट्रांजिशन मुश्किल हो रहा है कि वापस है ना मुझे उसको टेबल पे बिठा के कराना है, भले एक ही एक्टिविटी 2 ही कराएंगे, तो ये इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये है मैम। ओके, फर्स्ट थिंग, कौन ये केस को डिस्कस करेगा? फंक्शनल असेसमेंट कौन करेगा? कौन करेगा? माय स्टूडेंट्स आज सारे चुप बैठे हुए हैं। ओके, लेट मी स्टार्ट। पहली चीज, यस, हुज दैट? ম্যাম হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ বলছিলাম এটাই কি ওই ওকে একই কাজ করছে কিনা প্রত্যেকদিন, সেটা জিজ্ঞেস করা, প্রত্যেকদিন কি একই কাজ করছে কিনা? না না না, এখানে অন্য ব্যাপার আছে। বোরিং হয়ে গেল না তো? না না না, এটা এটা বলছি শোনো, এটা তোমার মতনই কেস, একটু অন্যরকম। আচ্ছা, লেটস স্টার্ট। पहली चीज सुप्रिया, यू मेड अ वेरी बिग मिस्टेक इन योर स्टेटमेंट, यू अज्यूम्ड। मैं बार बार बोल रही हूँ, यू कैन नॉट अज्यूम। आपने अज्यूम क्यों किया? कि उसने एस्केप किया ऐसा। दूसरी बात, मैंने क्या कहा था? मूड स्विंग्स के बारे में, इंट्रोसेप्शन के बारे में मैंने क्या कहा था? हमेशा एक ही टाइप का मूड बच्चे का नहीं रहेगा। तो अगर इफ आई फाइंड द चाइल्ड इज हैविंग डिफिकल्टी, इसका मतलब प्लेस चेंज हो जाएगा? नहीं। फिर क्या चेंज होगा? टू अकोमोडेट एक्टिविटी। ऑफ कोर्स यू विल रिड्यूस द एक्टिविटी, you will reduce the activity and make it a fun one, पर जगह चेंज नहीं होगा। once you do that, क्या हुआ? ट्रांजिशन क्यों नहीं कर पा रहा है? अब फिक्सेशन हो गया उसको कि फिक्सेशन क्यों हुआ? फिक्सेशन क्यों हुआ? कौन सा कॉग्निशन इशू है? सेंट्रल कौन सा कॉग्निशन इशू है? एग्जीक्यूटिव कोहेरेंस, सेंट्रल कोहेरेंस। हाँ सेंट्रल कोहेरेंस। ट्रांजिशन में ये पढ़ाई नहीं कर रही है, ये पढ़ाई नहीं कर रही है। बेड पे जाएगा तो सोएगा? बेड है सोने के लिए, बहाना बना के सोएगा नहीं नहीं नहीं, बेड बहाना है। जय, अगर आप अगेन सुप्रिया यू आर अज्यूमिंग, अगर बहाना है तो आप बहाने में क्यों आ रहे हो? आप बहाने में क्यों आ रहे हो? बताइए मुझे, बहाने में आप क्यों आ रहे हो? होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि स्ट्रक्चर इज एवरीथिंग। यस, दिस इज एग्रीड अपॉन। अगर हम स्ट्रक्चर नहीं करेंगे, हम इसको मॉड्यूलेट नहीं करेंगे, तो बच्चे का बिहेवियर आएगा। तो स्ट्रक्चर मतलब बेड पे क्या करता है इंसान? सोता है, सोता है और क्या करता है? प्लेजर सीकिंग बिहेवियर भी बेड पे आता है। तो फिर वहां पे क्या हम खाना खाएंगे, पढ़ाई करेंगे? ओके। तो आपने तो एक कंफर्ट जगह दे दिया है जहाँ पे आराम मिल रहा है, तो उसका तो लर्निंग वहीं पे हैम्पर होगा। अगर आपके बच्चे को बीमारी हुई है, ही इज नॉट फीलिंग गुड, और एक ही काम से वो भाग रहा है, तो व्हाट आई विल डू? अगर एक डिफिकल्ट टास्क है, चाइल्ड इज नॉट एबल टू डू, पर उसे वो कराना है, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग क्या बोलता है? यूज करेंगे।
उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे इनटू स्टेप्स। यस मैम। स्टेप्स ब्रेक डाउन करके हाई रीइंफोर्सर में काम करेंगे सो दैट ही डजंट लूजेस मोटिवेशन। एक ही काम करा के छोड़ देंगे। Now you understood why motivation plan is so important? मोटिवेशन प्लान मतलब क्या हुआ मैम कि मतलब कुछ हाई रीइंफोर्सर ऐड करना है। Child can be sick and after sickness ये हम सबका एक होता है कि हमारा इंट्रोसेप्शन थोड़ा हिल जाता है। इन द सेंस हमारा मूड स्विंग्स तो खुद का होता है कि आप लोगों का नहीं होता। बीमारी होने के बाद क्या आप लोग को सब अच्छा लगता है? खाने का प्रॉब्लम आता है, यू फील वेरी लेथार्जिक, राइट? तो अगर हमारे बच्चों में ये होता है, ये बहुत कुछ ट्रिगर करता है क्योंकि हमको पता है उनका सेंसरी स्टिमुलेशन ठीक नहीं है। सो आफ्टर सिकनेस वो तो और हिल गया, राइट? Now if you try to do work without motivation, why will he do it? मैम वही था, ही वाज सिक तो आई थॉट कि बेड पे थोड़ा बहुत मैंने सिंपल चीजें कराई, हार्डकोर एकेडमिक से कुछ भी नहीं बेड कराया। पे तो इंसान सोता है। हाँ मुझे वही गड़बड़ अगर लगा। आपको लग रहा है उसमें है ही नहीं एनर्जी तो काम कराना क्यों जरूरी था? नहीं मैम ऐसा एक नहीं दिन था। काम नहीं करेगा तो क्या होगा? एक दिन दीदी नहीं यहाँ था पे मैम, एक क्वेश्चन है मेरे को। लाइक दैट। यस कस्तूरी। अच्छा, ऐसे टाइम में जब बच्चा बीमार है या उसको रिकवर कर रहा है उस स्टेज में, तो मतलब जैसा जो शेड्यूल्स में जो है, प्लान्स में जो है, वो उतना कर नहीं पा रहा है, तो तब भी है कि हम जबरदस्ती तो उसे करवा नहीं सकते हैं। तो यही उस पे टाइम पे सोशल स्टोरीज आता है। यही पे सोशल स्टोरीज आता है कि आप एक पॉजिटिव नरेटिव दो। यू टेल हिम यू आर सिक, यू नॉट फीलिंग गुड, इट्स ओके, मम्मा अंडरस्टैंड्स, बट इफ यू डू दिस you will learn something and I am going to be happy। क्योंकि आप बच्चे को जब काम करा रहे हो, वो बच्चा तो हैप्पी नहीं होता है ना, हैप्पी तो आप लोग होते हो। Are you getting my point? You Yes, are ma'am. making the child work. Does it mean anything to the child? हाँ nothing. It doesn't mean anything to the child. It means to you because you are worried about his future. So सोशल स्टोरीज यहाँ पे बहुत एप्लीकेबल होता है। आप एक पॉजिटिव नरेटिव दे रहे हो और उसको प्रेडिक्टेबिलिटी दे रहे हो कि ठीक है ये काम कर रहे हो, मम्मी इज हैपिंग, एंड आफ्टर दैट यू कैन डू समथिंग वेरी हाई रीइंफोर्सिंग काम दो जो बच्चा बहुत पसंद करेगा। यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग एंड शेड्यूलिंग काम आता है। नाउ एंड देन अगर ये काम कर रहे हो, नेक्स्ट आप दिखा दे रहे हो, चाइल्ड इज काम, ही विल नॉट स्ट्रगल। समझ में आया सबको? यस मैम। जिसको समझ में नहीं आया पूछ सकते हो। मैम अभी लेकिन मुझे कैसे करना चाहिए प्लीज ये बताइए ना, कैसे स्टार्ट करूं फिर से? मेरे को सुप्रिया का 1 मिनट खत्म करने दो। सुप्रिया, इससे रिलेटेड ही है। हाँ, शेड्यूलिंग। आपने आवाज किया है, आवाज पे जाओ। आवाज क्यों नहीं यूज कर रहे हो सुप्रिया आप? आवाज इज द अल्टीमेट आंसर एंड सोशल स्टोरीज। ये दोनों करो, then come back to me and you will tell that ma'am it worked out। okay पुष्पा shoot। दी मेरा एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि अगर हम जब बच्चों की फीलिंग्स करवा रहे हैं या बच्चों की फीलिंग्स को, इमोशंस को समझते हैं, और जब बच्चा एक बीमार है तो ये कितना जरूरी है कि हम उसे काम कराए? या अगर सपोज दैट 4-5 मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आप लोग बीमार होने से आप लोगों को काम करना पसंद होता है? एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि अगर हम बीमार हैं, हम लोग पता क्या डरते हैं? मैंने देखा ये पेरेंट लोग का प्रॉब्लम है। अरे एक दिन काम नहीं करेगा फिर कम सीखेगा, आगे जाके क्या होगा, मेन स्ट्रीम में प्रॉब्लम होगा। रिलैक्स, इट्स ओके, वन कैन फॉल सिक and believe me, when our children fall sick, they have the toughest time because emotional regulation is the problem. Give that time to the child to replicate। और जब काम शुरू करोगे, do it with small simple things and motivate, reinforce। नहीं तो देखो, ये reinforcer समझने में आप लोगों को बहुत गलती होता है क्योंकि ज्यादातर ऐसे बात करते हैं कि आप ये काम कर लो आपको ये मिलेगा। No, reinforcer is a reward system। जैसे आप बहुत मेहनत से कुछ बनाते हो, खाना बनाते हो
और आपको कोई कुछ नहीं बोलता है, खा के सब चले जाते हैं, दूसरा दिन क्या बनाओगे? बताओ क्या बनाओगे आप लोग? बॉइल्ड आलू एंड चावल मिलेगा, दाल तक हम तो नहीं कुछ भी नहीं बनाओगे बनाएंगे। और क्या। लेकिन आप अगर कुछ बनाते हो और बहुत एप्रिसिएशन मिलता है, आई बेट ऑन इट, आप लोग यूट्यूब देखोगे, अच्छा नया कौन सा रेसिपी बनाए, यू डू इट, राइट? मैम यस मैम जैसे इस वाले केस में बता रही हूँ ना, जैसे कुछ ठीक होने लगा था, जब तक वो सीखता मैं उसको कुछ नहीं कराती थी, उसके साथ खेलती थी, कुछ कुछ मस्ती ऐसे ही, हाँ टैब में कुछ भी मस्ती या साथ में बैठी रहती थी। लेकिन आई फाउंड आउट जब वो ठीक हो गया ना, उसने शाम में वही अपना एक वो बना लिया था डेली वाला, कि आते ही सीधे लेट जाएगा। और तब मुझे पता था कि वो सिक नहीं है, लेकिन तब भी बोलता था सिक कैसे क्या, रेस्ट करना है, रेस्ट सुप्रिया, करना है। सुप्रिया, give yourself little time. Kushu is not your world. You yourself are a world. आप अपने आप को टाइम दो, ओमनी प्रेजेंट मत रहो। You are making more dependent. He's a brilliant boy. By being omnipresent, you are making your child more dependent. बच्चे ये मैम आपको क्या सीखना है। करे, कहाँ छोड़े, ये भी तो अब आ बात जाओ है। कोलकाता, आ जाओ, आ जाओ कोलकाता, This is मेरे true, पास आ but जाओ। जी उसको कहीं पे भी प्रॉब्लम होता है, वेंट आउट तो मेरे ऊपर ही करता है कुछ हाँ, भी। because you are there. You are always there. उसको ये जानना जरूरी है कि आप हमेशा नहीं रहोगे। Please try to understand. This is a reality we need to think about. Okay? अब दूसरों को थोड़ा चांस दे, बहुतों ने हाँ, हाथ yes, खड़े दी किया दी हुआ है। दी 1 minute हाँ, आई हैव अ स्मॉल थिंग। बहुत बार हम लोग ये भी बोलते हैं ना कि बच्चा बीमार है, हमने कुछ नहीं कराया या हम पढ़ा नहीं रहे हैं, बट समटाइम कुछ चीजें हम ऐसी करते हैं दैट इज रिलेटेड टू स्टडीज और समथिंग एक्टिविटीज। इज दैट मैं आल्सो बताऊं वन पुष्पा, ऑफ एक द और ट्रिगर? बड़ी, हम लोग जब बच्चे से बात करते हैं ना तो सिर्फ सवाल ही करते हैं। I have seen most of the parents when they start a conversation, क्या खाया, क्या किया, क्या 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 दिस क्या दैट क्या। अरे कन्वर्सेशन ऐसे नहीं होता है। कन्वर्सेशन किस चीज से होता है? When you want a reciprocal conversation with a child. अच्छा, हम लोग कामिंग टेक्निक में जाके कन्वर्सेशन में चले गए। ओके, ठीक है, ये बता देती हूँ, ये समझने की कोशिश करो कि जब हम बच्चे से बातचीत करना शुरू करेंगे, what we need to understand is talk around what is the child's interest area, वो किस चीज से engaged है, उसके इर्द गिर्द बात करो। Believe me, child picks up language. If you ask, they're not interested in answering you. ठीक है, so आज हम लोग कामिंग टेक्निक पर बात करें, लैंग्वेज कन्वर्सेशन पर बाद में बात करेंगे। लेट्स कम बैक टू कामिंग टेक्निक। सो अंकिता, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? তোমার ভয়েস ক্লিয়ার না मैम सर। हाँ बोलो। হ্যালো। हाँ बोलो। হ্যাঁ ম্যাম, রিইনফোর্সার কথাটার অর্থ হচ্ছে কি অ্যাপ্রিসিয়েশন। যখন বাচ্চা কোনো কাজ করলো তখন সেটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা, সেটা হচ্ছে রিইনফোর্সার হবে, তাই তো? যেমন আমি যখন ও আমার কাছ থেকে কোনো পজিটিভ রেসপন্স পাচ্ছে, আমি যখন বলছি মাম্মি ইজ হ্যাপি, তখন ওই কাজটা করে ওরও ভালো লাগে, ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আমার রেসপন্সটা কিরকম। ম্যাম এটা কি That is ঠিক? not reinforcer. রিইনফোর্সার হচ্ছে No, বাচ্চার জন্য that is not অ্যাপ্রিসিয়েশন। reinforcer. That is not আচ্ছা, reinforcer. Your appreciation is not everything in our life. It should be others also. Otherwise, how she's going to be socializing? If she doesn't do that Yes, with ma'am. me, do you think that's appropriate? No. Then that cannot be a reinforcer. Reinforcer is used with two concepts I've given in the group. Please go through those two experiments. One is Pavlov, another is operant conditioning. The idea behind is our children have inattention. They don't know how to pay attention to us. So are we going to force Yes, ma'am. our children? Are we going to force our children? No. Then what we are going to do? We're going to use something which the child likes 100%. We will probe the child and the parent, and we get those things. We make a list of it, and we find what the child likes 100%. Right? You got it. We are going to use it as a reward system. Like we are asking the child to do something. If he does it, he gets it.
If he doesn't do it, errorless teaching. We will not say, "Arey kya nahi kiya, phir se karna padega." We will not say anything. That means if he doesn't do, we are not going to look at also. We are not going to judge. But if the child does something, we will reward like anything. First thing. Second thing, what we are doing actually, we are using that to bring the attention towards me. Tomorrow, slowly, I'm going to fade away the reinforcer. Reh kaun gaya? Actually, who's the reinforcer? It's not the object, it's me. How I present, how I give it to the child, and how I bring a beautiful, build of a relationship into me. I am the one. Because child doesn't know how to look at me. The child doesn't know how to pay attention. So I am using something the child likes to pay attention towards me. तभी तो वो बोलेगा, अच्छा ये मोटा आंटी मेरे को तो बड़े प्यार से मेरा सामान दे रहा है. क्योंकि reinforcer is to make a connect. धीरे धीरे ये reinforcer fade away. जो tangibles हम use करते हैं वो हमेशा नहीं रहेगा, वो चला जाएगा. दोस्ती तो मुझे करनी है ना. हम छोटे बच्चों के साथ दोस्ती कैसे करते हैं? कोई खिलौना देके, कोई टॉफी देके. पर हमारे बच्चे थोड़े अनोखे हैं. जो चीज सबको पसंद है वो उनको पसंद नहीं है. उनको टूटा हुआ पाइप पसंद हो सकता है, या गाड़ी का चक्का पसंद हो सकता है. पता नहीं अजीब व गरीब इन लोगों की पसंद है, तो हम उसको यूज करेंगे. Got it? मैम, तो इस केस में कोई कैंडी या चॉकलेट इस किस्म का नहीं होगा? कैंडी चॉकलेट इनिशियली कर सकते हो, बट आई ऑलवेज रिकमेंड टू से डोंट यूज इट. Too much sugar is not good. So what you can do, you can break it down into small pieces, use it for initial time and then fade away. By the time তোমার মেয়েকে বন্ধুত্ব করা বেশি টাইম লাগবে না. তুমি আসো, আমি তোমাকে 5 দিনে বন্ধুত্ব করে দেখিয়ে দেবো. Anyway, that's a different thing. She's very sweet and very creative. Hats off to her. I loved her drawing. Thank you, madam. Thank you so much. Yeah. Don't thank me. You thank yourself. I did nothing. ওটাও নিজে ও নিজে দেখে দেখে করে. Yeah. ভালোবাসে. Develop that. It will help you. Okay. Okay. Anybody? हाँ बोलो. তা এই যে আপনি বললেন ডেভেলপ দ্যাট, অনেকে সাজেস্ট করেছে কি ওকে ড্রয়িং ক্লাসে দাও. তাই কি ড্রয়িং ক্লাসে দেবো নাকি ওখানে গেলে It doesn't help. You have joined my online class na. I'll help you develop that. Let's bring the creativity out of her. Don't give it to sirs. They have their own pattern और उसमें वो बिगड़ जाते हैं. What we need to do is develop her skill. I'll be helping you out because I've done with my son. He's graphic designer, so I'll do that with your daughter. Okay? You have already joined. I'll develop that. I'll help you. Okay, madam. Thank you, madam. Most welcome. Yes, any questions? I'll take 2 questions. Ma'am, my son has a severe case of food grabbing. In the school, he just picks one thing from each student's box. He'll taste it. Then when I say no with visual cues and all that also, now it has come to a stage where when he sees me, he will not go there. But as soon as I leave, he'll do it again. So what is the strategy we can work over here? Can we try with social stories, ma'am? Right now, practical session is more important. That means, your child will grab particular food, not all food, something he likes, right? Yeah. Now, in Indian parenting problem is there, in Indian household families, when the small child takes something from your plate, we allow it. Bachcha hai, de do. Ji. We never say it not yours. Ji. So next time, sit down, work it out in your family member and tell them that whatever will be served on plate, that will be eaten. If he tries to grab food, just block him and say, not yours. Okay. Work on concept of yes and no. Okay. You have to work on concept of yes and no. That's why intervention is so important. So concept of no, and then you have to work it out every time. You have to carry that, not yours. And if the other child has to be told or made aware that if he comes and tries to do that, block their tiffin. Okay. Some kind of teacher and attendant will be there. Once they see
that during tiffin time he's there, he may be doing so, they have to be alert. Okay, fine, ma'am. And every time only single statement will go, not yours. Nothing. Ye mat khana, tumko ghar jaake denge. No, nothing like that. Just Okay. not yours. Got it? Got it, ma'am. Thank you. And play dates are very important. In play dates, you can teach in a role modeling way that you cannot take food from others. Okay, okay. Sure, ma'am. Okay. Ma'am, I have a question based on the Yes, same Raksha. thing. Ma'am, once I use the word no or not with my son Vishnu, he gets frustrated. When he hears no or not, I mean, it's natural for autism. It's autism trait. So No, I give him an natural. option. It's not natural. It is because they're always bombarded with no from the parent does beginning. that. Sorry? Yeah, okay, yeah, I agree. So what I do is I give him another option, what he can do. Obviously, he's not interested in that. So I give him 3-4 options. And this especially happens with the toys of other kids in the park. He wants their toys. So he's not okay with that. And then we force him to come back and, do what we want him to. And it ends up in crying, and it ends up in, if my maid is with him, he will scratch her. Yeah. So what should be done in such a case? Oh, a lot of things. See, this is why I keep saying early intervention is very important, because early intervention is just not teaching academics. It is also the behavior modification happens there. Okay, first thing. Second thing, you have to create play dates. You have to create situations. First, talk to your family, create situation like you and your husband is there, your maid is there. Okay. Now you and your husband starts playing, and your maid is there to block him because she needs to learn how to shadow him, right? Because she's the primary caregiver over here. So that time, not yours. So if you want to give anything to your child, first ask him to sit down. This is for everyone. Without context sitting, they don't understand. Okay, so first thing, they need to learn sit down. And second thing, on tabletop, teach him how to wait. Play dates are important because turn taking is very important, because they know that he likes. So he wants to play. He doesn't have understanding that cannot be his. It is somebody. He only believes in his want, his need, his feelings. He's not aware of the other person's feeling. That's the roadblock. That's the cognition immaturity they have. That's why tabletop work is very important, because that's where you learn to take control of the child, because they are always ruling, na? They're to chota mota maharaja ya maharani, aap jo bologe, they love to rule. So the thing is, they don't understand that toy is not theirs. And we have not taught them sharing. Do they share? No. We don't teach them sharing. We don't teach them to wait. We don't teach them to sit. These are the primary social skill you need to work on. Then comes the academic part. Got it, Raksha? So to do this, you have to create a situation, teach him hands-on the social skill, teach him what is not yours. Like, we use too much language. Okay, you cannot. Social stories will come later. First, arrange the thing hands-on. Pretend play, which we call. You can do the role modeling through pretend play. Okay. For this, you can join this play therapy. Through play, how you teach. That is very important. Social stories is very important, but that is also important. Actually, both the things are combined. Okay, social stories and play therapy, both are combined. It's just step, you create a positive narrative and you work it out through play system. So both are, you can do, it will help you a lot if you join that. Okay. We can help you create the narrative. Okay. Okay. Any other questions? Raksha. Yes. Can you can you put it in WhatsApp, this problem? Then if you join, then I can plan it for you. Sure. Okay. I'll join and okay. I'll put it up in WhatsApp. Okay. Thank you. Yes.
হ্যালো গোলাপ। ম্যাম। গোলাপ, কেমন আছো বলো বলো। ভালো আছি ম্যাম। আদিরাজের একটা কথা হচ্ছে যে ও তো মানে দুপুরবেলা টাইম তো ওকে যেহেতু আমি ফোনটা দেখতে দিই ওর জন্য আর আরো অন্য টাইম ফোনটা আমি লুকিয়ে রাখি। এইবার লুকিয়ে রাখতে গিয়ে যেটা হয়েছে ও সারাক্ষণ এখন খুঁজে বেড়ায়। ওর যখন ফ্রি টাইম থাকলো ও খুঁজে বেড়াতে থাকে যে মা কোথায় রেখেছে। এইবার হয়তো দেখতে পেলো যে আমি এইখানে রেখেছি, তারপরে ওকে দিলাম না কারণ তোমার তো এখন টাইম নয়, তুমি তো দুপুরে খাওয়ার পর ফোন দেখো। ও নিজেকে হিট করতে শুরু করে এবং হিট করার এতটাই হিট করে দুটো যে কানের দুই সাইড একদম পুরো লাল হয়ে যাচ্ছে। এটা যেমন একটা সমস্যা যে ফোনটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে ও না পেলে একটা হিট করবে। আর অন্য কারো যদি ফোন দিতে চাইছে তখন ওকে বোঝাচ্ছি দেখো এটা তো মায়ের নয়, তুমি তো মায়ের ফোন দেখো, এটা তো মায়ের নয়, তাই তুমি এটা তো হবে না তোমার। সেটা বুঝে গেল, সে তখন করলো না। কিন্তু আমারটার সময় ও ভীষণ হারে একটা সমস্যা হচ্ছে। আর একটা হচ্ছে যে ও সারাক্ষণই যেমন কিছু না কিছু হয়তো এটা চাইছে নইলে ওটা চাইছে। না হলে ওর নিজের না হলেই নিজেকে হিট করব। এবং এই সেই হিটটা এখন আস্তে আস্তে এতটাই বেড়ে যাচ্ছে যে ওটা খুবই একটা টলারেট করাটা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। That's why Golap, you remember I told you structuring and scheduling is must. মনে আছে? I had to do again and again, schedule it. This is the time period. Alarm set, you get the mobile. Alarm off, you get it back. Giving a very clear picture when the child will get. Concept of yes or no. See, he's a brilliant boy. It's not like he's intelligent boy. ওর সঙ্গে করাটা, and he knows so much. He has so much skills. What happens, you know, this hitting becomes communication. What he is doing has become a communication. So he knows by doing this, क्या ना कार भालो लगे, किस माँ बाप को अच्छा लगता है कि अपना बच्चा अपने आप को हिट करे. But that's the way they are getting things. So we don't want that to happen. Structure and scheduling, structure and scheduling, structure and scheduling. That is the only way out. That is the only way out. আমি যেমন আমারটা কিচ্ছু করতে পারছি না, মানে এখন হয়তো এখন গরম লাগছে। I understand. আমাকে বলেছে ডালিয়া, one thing, একটুখানি নিজেরা ফ্যামিলি মিলে ডিসকাস করো, ঠিক আছে? একটু ডিসকাস করো, ইট ইজ ভেরি মাচ নেসেসারি। যখন হি স্টার্টস হিটিং, ফার্স্ট থিং ওখানে কেউ থাকবে না তোমরা, আমি তো আগেও বলেছিলাম, মুভ অ্যাওয়ে, গো অ্যাওয়ে। when the child is hitting aggressive, give a bean bag where he can sit and be quiet, and you people move away, let him quiet down. First thing. Second thing, Odiraj is very overweight. Are you working on that? কমেছে ম্যাম, অনেকটা কমেছে। Good girl, good girl. Weight reduction is must. Okay, and please give physical exercise. He needs to regulate. If he cannot regulate his muscle tone, then emotional problem will be there. মানে ও যদি এক্সারসাইজ বেগারাতে না ঢোকে না, ও রাগ হলে শান্ত হতে পারছে না। তো doesn't know, by himself he cannot calm down. So you have to teach him there. Okay, and third thing, schedule দাও। ও স্কেডিউলটাতে দেখবে, ওকে স্কেডিউলটা দেখাও, দিস ইজ ইয়োর মোবাইল টাইম, গিভ ইট একটা পার্টিকুলার বক্স করো, মেক আ মোবাইল ফর হিম, ডোন্ট অ্যালাউ হিম টু ইউজ ইয়ার্স। হ্যাঁ, তো ওর একটা মোবাইল দাও, give it to him in that box. যেই টাইম পিরিয়ড ওভার, টেক দ্য মোবাইল, put it in the box and lock and key. তোমাদের মোবাইলের পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করো, হি শুড নট গেট ইট। এন্ড দরকার হলে ওয়াইফাই অফ করে দাও। ইন্টারনেট না শুরু করলে চালাবেটা কোত্থেকে পেলে? পাবে? অফ করে দাও, কানেকশন কেটে রাখো, আবার 4 ঘন্টা পর লাগিও। আচ্ছা, এটাকে বলে এক্সটিংশন। বুঝতে পেরেছো? তুমি আমাকে কালকে কল করো দুপুরবেলা, আরো বলে দেবো। ওকে? আচ্ছা, ওকে। Yes, Amina, last question, please. Ma'am, this question is related to the previous question. Actually, आपने बोला ना मैम कि अगर वो बच्चा aggressive हो रहा है, मारने आ रहा है, तो put him in a happy place and move away. No, quiet place. I didn't say happy place. There is no happy place. तो हम ही लोग जाके पहले बैठ जाते।
हाँ मैम, क्वाइट प्लेस एंड मूव अवे। तो कभी कभी जैसे वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है, कभी समटाइम्स शी सिट्स, समटाइम्स कभी एग्रेसिव होती है, हम जहां जहां मूव कर रहे हैं वो पीछे पीछे आके मारती है। तो आप तो पास में ऐसे बैठ जाओ, आप पास में बैठ जाओ, वो बैठा के पास में पकड़ के उसको शांत करो। वो बहुत बट मारती है। डोंट लुक एट द चाइल्ड, बी वेरी पैसिव एंड ब्लॉक। एक चीज मैंने देखा है, पेरेंट्स लोग अलाउ करते हैं हिट करना, नो, ब्लॉक, उसको She's पकड़ too लो। fast. He cannot hit, he needs to calm down, और तब तक पकड़े रहो जब तक वो calm down नहीं हो रही है। She's too fast and too aggressive. Then you need exercise, Amina. नहीं मैम, बेसिकली कभी कभी हो जाती है, मतलब समटाइम्स व्हेन शी इज, मतलब अगर 4 बार एग्रेसिव हो रही There है is तो एक one बार ऐसे कर concluding statement. There is Okay. one concluding statement. Get it? You people never appreciate when the child is good. जब वो चुपचाप बैठता है या अच्छा काम करता है या कुछ एक आपके साथ अप्रिशिएबल काम करता है, आप लोग उसको नजरअंदाज करते हो, क्यों? शांत है ना, कुछ बोलेंगे तो बिगड़ जाएगा। करते हैं मैम, बट ये जब से That's सेकंड your किड, child when he is good, she is good. Always appreciate anything the child does good, and when they do bad, gross thing or something like that, just ignore and move away. बट मुझे ऐसा फीलिंग लग रहा है मैम, पहले से नहीं करती थी, इतना एग्रेसिव नहीं होती थी, जब से It's ये growing up, Amina. Behavior एक दिन में नहीं आता है, बिहेवियर धीरे 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 बढ़ता है एज यू रेस्पॉन्ड। ये हम जैसे रेस्पॉन्ड करेंगे वैसे वैसे बढ़ेगा। एक दिन में बिहेवियर नहीं आता है, ये एक्यूमुलेटेड होता है, इसलिए इसको ठीक करने के लिए भी काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। जब से ये सेकंड चाइल्ड हुआ है मैम, जब से थोड़ा ज्यादा हो गया है। और एक चीज ये मैंने नोटिस की है कि जब भी मैं उसको गोद में लेती हूँ, हालांकि मैं बहुत कम गोद में लेती हूँ उसको, तो वो उसको मैं बुलाऊं तो वो जैसे कोई अगर एंग्री है मेरे से और मैं उसका अगर शोल्डर भी टच करे तो झटक के चले जाते ना, तो वो वैसे करती है। So if you can see angry, why you're calling her? नहीं, शी इज नॉट एंग्री, पर वो मैं इसको ऐसी खाली अटेंशन देने, जैसे वो कुछ कर रही है तो जस्ट टू गिव हर अटेंशन कि क्वाइट बैठी है, अरे अदिबा बैठे हैं, नाइस, ऐसा कुछ भी। आई ट्राई एंड make a conversation. See, Amina, what you're trying to say is just exactly the way Supriya sounded. Why you're omnipresent for the child? Okay. You're just sounding like Supriya, okay? You both are so concerned. I know it comes from a concern. आप लोग के दिमाग में ना वो diagnosis घूम रहा है. Come out of it. Just come out of it. Abida is Abida, Kushu is Kushu. आप लोग अपनी जिंदगी मत भूल जाओ. You won't be doing justice to your child. You have a life. Let us see you as a mother, as a person. Okay? Okay? Okay. Yeah, चलो, that's right. हाँ, omnipresent तो शायद मैं हूँ मैं। हाँ, वही होता है। उसको मैं किसको handle ज्ञान दे रही हूँ, मैं भी पहले करना ऐसी ही सीखना है। थी, मैंने वक्त रहते सीखा है। So things are, our target should be making our children independent. Our target should be to make our children independent. Anything we do, we have to encourage the independence in them. Okay? चलो अब off करें, फिर again we'll have a conversation. Can I say something? Yes, Pushpa. Thank you, because अभी आपने जो बोला ना, because हमें लगता है बहुत बार कि हम घर पे नहीं है या working में है, so we are not giving that proper time to our children. I know. Lot of So mothers, sometimes especially feel the very mothers, guilty. feel very guilty. Mothers feel very guilty. My heart goes out to the mothers, especially who does job. वो लोग सोचते हैं, क्योंकि हम सब ना ऐसे, मैंने बहुत जनों को बोलते हैं अपना जॉब छोड़ दो, तुमको जॉब करने का क्या है, तुम बच्चा देखो. That's so demeaning. So thank you for somehow reduce Yes, that guilt. One of the father is trying to say something. Yeah, no, actually just because right, I didn't able to attend that. I already It's start. okay. So my You call get it is on going on. Yeah. No, what I wanted to tell you, even that about that, what is that? We are feeling sometimes we are not able to do proper time to our child. So I
sometimes I feel like that. Suppose, for example, I am thinking that I should join in that call. I mean, from the morning. Suddenly, I am working in IT Yes, sector, yes, right? I know. So suddenly the call came. I was not able to listen anything. So feeling something in my mind, something Yeah. I didn't. Okay, so it is there actually. Actually, Anyway, we no should problem. appreciate Shumanto. I'll tell you, most of the fathers, for various reasons, cannot be part of it. But Shumanto is a very hands-on dad. He sits through the intervention. He's trying to learn along with his wife. माँ लोग तो automatically सीखते हैं, but Shumanto makes it a point of learning. And I feel so proud when a father gets involved in a learning process. Believe me, he should But be still a not to role go. model for many. But still not to go. Not able to do It perfectly. just started, but this is an effort we want in fathers. So Yeah, no, I'll bring actually. you in Sachetna. You give all advice to other fathers. Okay. और बहुत अभी गुस्सा भी अभी करता है. एक चीज सुमन तो बहुत गुस्सा करता है. उसका कमेंट अगर मैं रेस्पॉन्स नहीं करती बहुत गुस्सा करता है कि आपने ऐसा सब नहीं माँ है। लोगों का किया है, मेरा नहीं किया है. नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। No, he's very sweet. He's very sweet. now you get the answer, Nadi, जो आपने क्वेश्चन पूछा था कितनी बार कर चुके हैं, then why again? I got it. Chalo, those who have joined for the first time, you can feel free to ask questions. Please go ahead, because me and Mitul always are there to help you people understand, explain. Anytime you can put a question, I will give answer according to my own time. Okay, so feel free.